हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज्ञा माने नमस्कार। जो माने सरकार प्रधानमंत्री आवास घर योजना रे घर पाइबाकू योग्य अटंती एवं एजाए घर पाई नाहंती ताहेले आज्ञा सरकार नुआ गाइडलाइन जारी करिसंती एवं एही गाइडलाइन अनुसार केउ माने घर पाइबे एवं केउ माने घर पाइबे नाही एही वीडियो रे आमे जानि नेबा। सेति पई चलंतु मोबाइल स्क्रीन को जिबा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनार नुआ गाइडलाइन आसी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना रे घर देवाकू पंचायती राज विभाग प्रस्तुत करिथिबा नुआ गाइडलाइन रे केतेक नुआ व्यवस्था जोड़ी चलतु आम से गाइडलाइन को पढ़ी टी भल भाव में बुझी नेबा। तो आपण मैंने जानती ग्रामांचल प्रत्येक परिवार मुंड उपरे पक्का छातटे गढ़ी तोली से निरापद आश्रयस्थली जोगाई देवा उभय केंद्र और राज्य सरकार प्राथमिकता। 2016 मसीह आरंभ होता प्रधानमंत्री आवास योजना जोटा ग्रामीण अधीन राज्य रे 28,25,000 परिवार को गृह मंजूर करा स्थले 23 लाख ऊर्ध गृहर निर्माण कार्य संपूर्ण हो सारी। आज्ञा यही योजनार हिताधिकारी चयन पद्धति को कोहल दुचकिया जान फ्रिज अथवा लैंडलाइन फोन थिबा परिवार को अयोग्य विवेचना करा जाऊ नाही। योग्य हिताधिकारी निमंते परिवार मासिक आयर सीमा 10,000 टंका रु 15,000 टंका को वृद्धि करा जाइछि। परिवर्तित योग्यता मानदंड आधार रे बलका थिबा समस्त योग्य परिवार को चिन्हट करी सेमानकु प्रधानमंत्री आवास योजना गृह मंजूर लक्ष्य रे सरकार नूतन सर्वे आरंभ करने को जाउछंती। पूर्वर समस्त सर्वे केवल क्षेत्र कर्मचारी द्वारा होता स्थले अर्थात पंचायत किंबा ब्लॉक रु आसुतिले, किंतु एथर निजर सर्वे निजे करिवे। आज्ञा चलित सर्वे रे आशायी परिवार मध्य निजर सर्वे करि परिबा बा एही सर्वेर एक प्रमुख विशेषत्व यह द्वारा योग्य हिताधिकारी सर्वे रु बाद पड़िबा आशंका दूर होई परिबो और सेमाने तालिकाभुक्त होई परिबे। ए संपर्क में जनसाधारण को तालीम देवाई प्रत्येक पंचायत रे एक कर्मशाला आयोजन करा। कर्मशाला माने एक वर्कशॉप आयोजन करा। आज्ञा एवं से केउ माने पाई परिबे सही मानदंड विषय रे आलोचना करा। 15 किंबा 15 रु कम संख्यक ग्राम पंचायत थिबा ब्लॉक रे डिसेम्बर 2 तारीख, 16 रु 25 संख्यक ग्राम पंचायत थिबा ब्लॉक रे डिसेम्बर 2 तारीख और 3 तारीख एवं 25 रु ऊर्ध्व ग्राम पंचायत थिबा ब्लॉक रे 2 तारीख 3 तारीख और डिसेम्बर 4 तारीख यही 3 दिन यही वर्कशॉप टी आयोजित हेबो। ब्लॉक गोष्ठी उन्नयन अधिकारी अर्थात बीडीओ कर्मशालार कार्यनिर्वाहक को बहुल प्रचार और प्रसार माध्यम रे संपूर्ण अंचलवासी को अवगत कराइबे। अर्थात उक्त ब्लॉक रे वीडियो यही कार्यक्रम करने प्रचार और प्रसार करिवे। यही कर्मशाला रे हिताधिकारी को निज द्वारा सर्वे करिवार प्रणाली बुझाइबा सहित सर्वे समय रे आवश्यक होतुबा परिवार सदस्यों आधार कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक जमा खाता विवरणी इत्यादि संक्रांतीय तथ्य को प्रस्तुत करने जणाई दियाजिबो। ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी को सर्वे प्रक्रिया बाबद भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 18 नवेम्बर 2024 रे तालीम प्रदान करा जाई सारी। प्रत्येक ग्रामर सर्वे पर निर्दिष्ट ब्लॉक कर्मचारी को दायित्व प्रदान करा जाइछि। अर्थात ब्लॉक रु जड़े जड़े प्रत्येक गाँव सर्वे पर आसबे। आज्ञा सर्वेर सठिकता ग्राम उद्दिष्ट थिबा संपृक्त ब्लॉक कर्मचारी उत्तरदायी रहिबे। ब्लॉक कर्मचारी ग्रामर प्रत्येक साही को गस्त करी गृहहीन एवं कच्चा घरे रहुतुबा समस्त परिवार को सर्वे रे अंतर्भुक्त करिवे। सर्वे समय रे निजको योग्य मन करुतुबा समस्त परिवार को तालिकाभुक्त करा जिवो। जांच समय रे अयोग्य परिवार को बाद देई केवल योग्य परिवार को तालिकाभुक्त करा जिवो। पूर्व 51 परिवार सदस्य माने पृथक भाव में बसवास करते यही सर्वे भिन्न परिवार हिसाब से गणना करा जाए सर्वे अंतर्भुक्त करा। अर्थात प्रथम जो मैंने जॉइंट फैमिली रोते गोटे परिवार रे 4टी भाई 5टी भाई रोते से माने किंतु एबे जदि से भिन्न होते अर्थात अलग अलग रोते ताले से समस्ते अलग अलग हिसाब से यही योजना सामिल हो पारे। आज्ञा मैंने योग्य भिन्नक्षम
ସଦସ୍ୟ, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ, ବିଧବା, ନିରାଶ୍ରୟ ଏବଂ ମୁକ୍ତଗତି ଶ୍ରମିକ ପରିବାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସର୍ଭେ ସମୟରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ବୟସ, ବୃତ୍ତି, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଆଧାର ନମ୍ବର, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ରୋଜଗାର ଇତ୍ୟାଦି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆବାସ ଆପ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ପରିବାରର ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବେ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କା ମହିଳା ସଦସ୍ୟା ନଥିବେ, ସେହି ପରିବାର ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମୁତାବକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସର୍ଭେ ସମୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୁହଁ ଓ ଆଖି ଡୋଳାର ଫଟୋ ଆବାସ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଉଠାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଉଠାଯାଇଥିବା ଫଟୋ ସହିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଧାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମେଳ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଯେଉଁଟା ରୁରାଲ ଅଧୀନରେ ମଜବୁତ ତଥା ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଭଳି ଦୁର୍ବିପାକକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରୁଥିବା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ କିସମର ଗୃହ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ସର୍ଭେ ସମୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ନକ୍ସା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ନିଜର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଗୃହର ନକ୍ସା ଚୟନ କରିବାକୁ ଜଣାଇବେ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଖାଲି ଜାଗାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ସେହି ଜାଗାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବାଛିଥିବା ଘର ନକ୍ସାଟି ବାସ୍ତବରେ କିପରି ଦେଖାଯିବ ତାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ହିତାଧିକାରୀ ଭୂମିହୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ତଥ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ। ଯଦି ହିତାଧିକାରୀ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ତାଲିମ ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 1 ମାସ ପରେ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ନାମକୁ ଗ୍ରାମୱାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ପୁନର୍ବାର 15 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ନୂତନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବଳକା ରହିଯାଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ସର୍ଭେ ଶେଷ ହେବା ପରେ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ତଥା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କର ତାଲିକାକୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। କୌଣସି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଦରଖାସ୍ତ ନିମ୍ନ ଉପାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ ବାକ୍ସରେ ଦାଖଲ କରି, 2 ନମ୍ବର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରି, ତୃତୀୟରେ ଆର୍ଏଚ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପତ୍ତି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଇ ଏହି 3ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜର ଆପତ୍ତି ଦରଖାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାପ୍ତ ଆପତ୍ତି ଦରଖାସ୍ତକୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ 3 ଜଣିଆ ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତ ପରେ ଉଭୟ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଗ୍ରାମସଭାର ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଦିବସକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ଦିନଠାରୁ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।